Batang berita malam tu, kompleks metanol Petchem boleh ngasil ke 1.75 juta metrik tan setahun. Tuai menua ransing mansang ke Sarawak. Datuk Awang Bemi diciri nyadi yang dipetua Dewan Negara ke-21. CDM Sukma Sarawak ngapah sepalan berbekit di Lundu. Skim Ninau Volunteer Mantu Nagang Penanggul Rama. Pesta Wujud edison ke-4 Tembu Engau Nakak Pengerja. Semalam mai serta berita bersang agai kita semua. Aku Doni Lang dekat bergulai ngau kita bak buletin ukas bagi Iban. Berita keterubah ngenang Sarawak dekatnya di antara pemansut metanol dunia nengah pengawak ngasil ke 1.75 juta metrik tan setahun metanol pengudah fasiliti baru Kompleks Metanol Sarawak di Tanjung Kidurong Bintulu temu engau beroperasi penuh. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohri Tun Datuk Abang Openg madah nya antara juruk Perintah Sarawak ngemujur Kompleks Metanol Sarawak di Penggik Petchem Sendirian Berhad menjadi pemain besar bak market metanol dunia. Sarawak is now promoting low carbon solution and is also committed to accelerating the transition to a high-value green economy as outlined in National Energy Transition Roadmap and ETR. Of course, our Deputy Prime Minister will also help us in this. With various multi-billion dollar flagship projects in Bintulu, Sarawak is well positioned to be a regional green energy hub. This will spur rapid economic activities that would open up more profitable ventures. Ia madah minyak yang menjadi ke Kompleks Metanol Sarawak di Tanjung Kidurong Bintulu kena hari 1. Datuk Patinggi Abang Zohri madah projeknya megak seriris engau julu Sarawak jadi negeri maju manggai tahun 2030. Pelasar ketiga perkara ianya pemansang ekonomi, komuniti inklusif engau pemeruan rampak menua. This is how we will measure progress in Sarawak. As outlined in the Sarawak Post COVID Development Strategy 2030, PCDS 2030, the high value downstream manufacturing sector is a major growth engine in transforming Sarawak into a competitive economy. Bak pengawaknya, Premier Sarawak megak ngemata 3 pengawak bersilih dokumen sempakat pemerti hati MOU antara Sarawak Petchem Sendirian Berhad, Belah Engau Petros, Sarawak Energi Berhad serta Palan Penyulut Teknikal Sarawak Sentex. Semeratai Sapit Menteri Besar Datuk Seri Fadilah Yusof, Sapit Premier Sarawak ianya Datuk Amar Douglas Ugah Embas, engau Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kuihian, Speaker Kongsi Negeri Dun Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar, Menteri Perintah Sarawak engau Perintah Besar, Sekretari Perintah Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki serta temuai di Pembasa Bukai. Balatuai Perintah Sarawak terus ransing ngemansang ke negeri itu. Menteri Industri Pemakai Komuniti engau Pemansang Wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rudi Utom madah Sarawak bisik pengelebih serta balatuai ti berpenau ngemudi negeri itu nuju pemansang. Kuya Sarawak sebuah negeri ti kaya engau pemansut asal serta dekat tinggal enti semak pemansut kebisik. Endak dikena engau manah. On behalf of Government of Sarawak, we are really working very hard to not only enhance our social economy, but the connectivity, including we're going to acquire airline, we're going to acquire a major stake in the bank and so on. Ia madah menyenyak maya berjaku bah pengawak merarau yang di-Pertua Negeri Sarawak bergulai engau tuai komuniti bagi menua Bintulu kena hari 1.
Pengawal Ti Ricah engau penata yang di Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar serta bini Toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi tu megak digulu 90 tuai komuniti engau tuai Raban Bangsa KMKK di Bintulu. Isi program yang kawan pemerindang Tanah Selamat datai Ari Raban Tanah BLF engau pemerindang belagu Ari Rhythm Raga Baskers. Nama kenyak Tun Perhin Sri Dr. Wan Junaidi megak udah beranau engau bala KMKK serta temuai bukai ke bisi datai. Ungkup berikut nya penemuai rasmi keterubah Tun Perhin Sri Dr. Wan Junaidi ke Bintulu kenyau hari diciri nyadi yang di Pertuan Negeri Sarawak ke-8 kena 26 Januari itu tadi. Ngalih ngagai berita bukai, ex-Kaban Kongsi Negeri Adun Nangka, Dato' Awang Bimi Awang Ali Basah diciri nyadi yang di Petua Dewan Negara yang ke-21 kena hari 1. Pengawak nyirinya dikena nyiliah niang Dato' Mutang Tagal Ti Bidang kena 10 Mei itu tadi. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim mantai ke nama Dato' Awang Bemi ke megak calon tunggal ngambil dipilih Baawam kedua penggal ketiga Parlimen ke-15 hari itu. Pramunya disokong Menteri di Opis Menteri Besar Undang-Undang Engau Reformation Institution Datuk Seri Azalina Othman Said. Kena ke-15 Julai tu tadi, Dato' Awang Bemi mangkat sumpah nyadi senator bak mua sapit yang di Pertua Dewan Negara, Dato' Nur Jazlan Mohammed pengudah di Kemenar yang di Pertuan Agong ungkup timpuh nyentuh 14 Julai 2027. Mayam jakut Dato' Awang Bemi madah ke ia dekat berjalai ke pangku pengawaknya engau lurus serta taluk ngagai Malaysia, lalu dekat nyaga engau ngetan ke perlembagaan. Ko ianya bahasa ti cukup besar ngagai ia kelebih lagi bahasa ngagai anak Sarawak. Peranak Malaysia ngambil dipilih jadi yang di Pertua Dewan Negara ke-21 tang saritu megak Sarawak nyadi wilayah. Tinumuah ke Malaysia ngintu ari Sarawak. Penyikap ungkup Pekit Kabadi ngau bola tampar Pantai Ungkup Lumbak Malaysia, Sukma ke-21, Sarawak 2024, Benuang Cakah di Pejalai. Sapit Menteri Nebiak Lumbak engau pemansang orang dagang Sarawak ke megak Chef di Misen, CDM Contingent Sarawak, Datuk Gerard Rentap Jabu, udah ngabas penyikap dua palanya di dua endur berbida di Pelilih Lundu. 7 pejalai ngabasnya ngambil ngelala isu ti dibantai, ngambil berundian ke cara mutar begulai serta ngigat jalai ngemanah ke agi penyikapnya. Antara isu ti dibantai ianya ngigat entepan entukar ti strategik engau endur bala atlet ngangat ke isi sebedau berpadan. Kerikut Pekit Kabadi dekat diatur pengelama 4 hari berlabuh hari 20 ngagai 23 Ogos di Balai Komuniti Lundu seraya Pekit Bola Tampar Pantai dekat diatur pengelama 7 hari berlabuh hari 17 ngagai 23 Ogos di Union Yes Retreat Lundu. Bak berita bukai, Sita Genturung Peniau KRT nengah skim nginau volunteer SRS ulih mantu nagang penanggu rama serta tikas penyalah bak Sita Genturung Peniau. Sapit Menteri Pengangkut Sarawak Langit Engau Jalai Datuk Dr. Jerib Susil madah sidat mesti beruman nanggam kerjasama engau Komiti Pemansang engau Pengikun Genturung Peniau JKKK dikena nyamin pengikun penyerakup bak Genturung Peniau engau peransang semangat begulai manah dalam Genturung Peniau. Ia madah minyak menjadi ke pengerami Makai Lemai KRT Kampung Beraang Bayul ti bersulu ke Jaku budaya berserakup negut ke kaul engau pangandiri di Balai Siburan kena hari 6. Ko adun mambungnya agi semangat berserakup bakatu berguna benar dikena ngempung komuniti serta peranak bak Genturung Peniau. Bab pengawalnya Dato' Dr. Jerib udah ngebenar agih belanja projek MIR pemansang menua pesisir MRP penyampau RM50,000 dikena ngagak langkau matau serta beri kerban nginau ngagai KRT Kampung Beraang Bayur. Pengudah 10 hari diatur, Pesta Wujud Edison ke-4 tahun 2024 udah temu diatur ngau nakak pengericah. Lebih 400 pengusung datai ngagai balai kampung Kelka bak pengawak nangguh ke Pesta Wujud Edison ke-4 tahun 2024 kena hari Minggu. Pengawak nangguhnya Ricah engau penatai Kaban Parlimen Batang Sadong Rodiah Sapi serta Adun Simunjan Aula Dris begulai engau bini Napsiah Abang Kaderi.
Maya berjaku Rodiah marah ke pesta wujud tu, pesta Min Simunjan, bidaya seminak pesta wujud tu, mayu lagi ngatur lumbak rakyat. Rodiah, pesta wujud tu mega antara pelasar ngagai komuniti itu ngintu serta ngemau ke agi semangat ngintu 61 tahun Sarawak Merdeka. Nyala yang garap ke pesta wujud tu uliah ditampung nyadi aktiviti nintiang tahun dikena ngemansang ke agi. Genturuang peniau ngau nyadi aktiviti ti dianti nyadi perkara dikemegah peranak kampung keleka. Bak pengawaknya Rodiah udah ngemenar pemberi RM5,000 ngagai komiti pesta wujud dikena berjalai ke pengraminya tahun baru. Nangkanya Aula meramu pesta wujud tahun baru dekat ngangau ke peranak genturuang peniau bersemak dikena ngericah ke agi semangat berserakup antara rakyat. Nakak tu dulu butin ukas Iban lemai tu bergulai dengan aku Doni Lang. Sebedau ngujung ke berita. Aram kita sama like, share dan follow semua platform media ukas yang kawam protaukas.sarawak.gov.my dengan ukas channel di YouTube ke penemu berita pemaduk baru di Sarawak. Aku ngari ke Raban Ukas tekan beri Selamat Hari Sarawak 2024 ke 61 tahun. Harap ke Sarawak terus maju engau lantang. #Sarawak Maju Makmur. Pengawal menjadi ke Kompleks Metanol Sarawak di Tanjung Kidurong Bintulu kena hari 1 ngujung ke Buletin Malam tu. Ukas #Saluran Informasi Rakyat.